अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से आयत नंबर 20 तक इंशाअल्लाह। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल लिंक एज मच एज यू कैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.